Teka lang, makakita ka ng bagong dede, kaya ano ano muna natin. Shake ni mama. Shake. Hindi pa nga ano yung dede eh. Tingin niya ako, yayabi nga, yayabi. Paano magyabi? Tawag mo na mama. Tawag mo. O papa na lang, papa. Hoy. Tawag mo na lang, papa. Tawag mo na lang, papa. Ay, bless na lang muna. Bless. Bless muna. Walang dede. Walang dede. Gosh. Hagis na naman ng... Uy! Nagwawala. Sa! Ballpen yan. Bless muna. Para bigay yung dede. Ay, walang dede. Bless. Bastos ka talaga, ha? No, you're not gonna have your milk. Bless muna. Bless. Paano bless? O, sige. Walang milk. Walang milk. Bless muna. Paano mag-bless? O, bless. Bless. Jesus! Hoy! Hoy! Halika! Dede! Dede! Sige. Bless muna. Bless, mama. Bless. Bless. Palo ng palo. Ganyan, no? Bless. 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 Paano muna? Mag-bless muna. Bless muna. Matuto mag-bless. Bless. Maga, ha? Here's your milk. Ba't tinagin? Tanggalin ng takip. Humiga ka na maayos, ha? Humiga na maayos. Higa. Higa ng maayos. Ganyan dumede, Johan? Ganyan dumede? Uy! Paano dumede na maayos? Humiga ka doon. Gugulong ka dyan. Dun.